Karong adlaw guys no, magluto ta ninyo og low carb mini pancake. So kailangan lang nato og unom ka buok na eggs, tapos ibutang nato na diha sa bowl unya 3 tablespoon na coconut flour, dayon 1/2 teaspoon baking soda og isa ka pack na Coco Mama fresh gata no, 200 ml og kaning perfect match low carb selection na stevia sweetener guys, 1 gram lang na siya per sachet, so 5 ka buok na. Unya ato ko lang na siyang i-mix no until ma-well combine, siguro kung wa nay lumps. Unya painiton dai nato ning pan no nga mao na akong ginalutuan og itlog. Unya butangan og coconut oil, spreadan lang gamay unya. Mo ni ibutang lang mixture. Unya baliktadon ra. Ano siya, ibaliktad na siya pag maluto na no. Unya sa dihang dali ra kayo, naluto na dayon ang kuan upat ka buok na hindi pancake niya, ibutang dahil natin sa plato no, atong ipatong-patong. Butangan dahil natong perfect match low carb selection butter together nga chocolate peanut butter. Tanawang texture na guys. Grabe. Worthing lang niya guys no. Og sigurado nga guilt free, keto friendly, low carb friendly kayo ni siya guys. Dili gud ni makas